तो नमस्कार आज्ञा, जय जगन्नाथ। केमती अच्छा समस्ते भल समस्ते आशा तो निश्चय अच्छी समस्ते भलरे थे। चलतु आउ लेट करवानी आज पुणी गोटे वीडियो रे आपण मानक स्वागत करुच्ची। पुणी आज से समान कथा कहबी, दमदार वीडियो अच्छी एवं आपण टिके बुझा पड़ो एवं आपण वीडियो को पूरा एंड पर्यंत देखा पड़ो। चलतु लेट करवानी, वीडियो टी जल्दी जल्दी स्टार्ट करना। तो गोटे कथा आज्ञा कहबी, काली भाया भी आज कहबी कि आज किसी खाइबा पीवा रोसई बास इत्यादि कौन सी कथा आज कहबिनी, किसी सत कथा कहबी जोटा मोर मानसिकतार कथा, जोटा मो विचार कथा एवं समाज विचार कथा कहबी। तो चलतु वीडियो को जमा स्किप करेंगे, जदि स्किप करेंगे ना आपण कौन सी कथा को बुझा चाहिए भी बुझीपारे। तेणु चलतु पूरा वीडियो को टिके एंजॉय करंतु। तो एठी गोटे कथा मु कहबी, आज बहुत शॉर्ट रे वीडियो टिके शेष करिबा। तो गोटे सूता बिंडी आपण माने देखिथिबे, सूता बिंडी एते मोटा मोटा सूता बिंडी, एते बड़ बड़ सेगुड़ा सब यात्रा मानक मिल जाए एवं स्टेशनरी दुकान रे मिल जाए। सेटा 10 टंका, एते मोटा बिराटे थिबो से 10 टंका। गोटे सूता बिंडी को जदि आमे विभिन्न जगार कट लगेबा कौन हम अड़ुआ हो तार खीओ धरी पार। जदि आमे सूता बिंडीटी को ठीक भाव धरी थांते एवं ता खीओटी को बाहर करते ताले सी आराम से बाहरी था, से सुस्थ रे बाहरी था एवं आमर कार्य सी कार्यरत होता। आमे कौन कले ना आमे सेमिति कार्य न करिकी, हाँ सूता बिंडीटा ताकू दियो कट लगे दियो, आमे ताकू कट लगे देले, सेठू आउ किए पाइला आउ किए कट लगे देला। आपण भूल कले ता संगे आउ जो माने रही गले से माने भी तार फायदा उठाइया को चाहिए, से माने ताकू कट लगेले एवं तार खंडे खंडे धरी नेले एवं ताकू विभिन्न प्रकार जगार गुंथिकी ताकू विभिन्न प्रकार रूप रंग देदेले। गला एठी को बाट को गला तार कार्यटी आपण माने विचार करंतु। प्रथम भूल कहार हैला ना जी सूता बिंडीटी की आनी थिला, सूता बिंडीटी जहा पाखकू आसिला, जहा हाथू आसिला ताकू प्रथमे कौन करिबार थिला, तार खीओटी के धरिबार थिला, किंतु ताकू से कौन कला ना विभिन्न जगार कट लगेला एवं ताकू नष्ट करदेला, काटिदेला। तेणु आ मिलानी एवं से तार व्यवहार को अपव्यवहार करदेला। तेणु विभिन्न प्रकार लोक तार सुजोग नहीं गले। तेणु आउ किछि अपव्यवहार एमिति कोन जंत्रणा आउ कष्ट आउ क्षति आउ नष्ट कि हैला ना सूता बिंडीटा हैला। तेणु किणिकी आनीथिबा लोक आजाद रहिला एवं विभिन्न प्रकार फायदा उठेबा लोक फायदा उठेले एवं से माने आजाद रहिले। किंतु दुकानी हेला दोषी कहीं ना समस्ते जानी कट ये लगे सी लगे किए हम दोषी ना दुकानी हम दोषी। आपण मैंने टिके विचार शक्ति रे टिके विचार करंतु। मोर आशा एवं मोर विश्वास एवं समस्त जनसाधारण 4.5 कोटी जनता आम जो गोटे सोशल मीडिया रे ब्लॉगिंग करूँ, वीडियो टे करूँ एवं ता देहरे किसी भल मंद कथा रखी थाउ एवं किसी मजा मस्ती थट्टा। तेणु एभली बेले बेले आम समस्त को हसैया विभिन्न प्रकार कथा कहूँ, किसी सत कथा एवं किसी पारिवारिक कथा भी आम वीडियो रे दे थाउ। किंतु आज यहाँ गोटे निराट सत कथा समस्त परिवार कहूँ, समस्त जीवन कहूँ। जदि आमे गोटे जिनिसर प्रथम विचार करिथांते एवं प्रथम रु आमे सुस्थ दिमाग रे, सुस्थ मस्तिष्क रे, सुस्थ समाज रे, सुस्थ परिवार एवं गोटे घरे बसी तेणु सुसम्मानर सहित मानविकतार काम करिथांते, हुए तो आज कौन सी जीवन कष्ट पाई न थांता एवं समस्त एठी कष्ट पाइबा को बाध्य हो गले। जो लोक कट लगौछि तार कष्ट बोली किछि नाही, जी कटिला से कष्ट पाइला एवं जी जो जगार किना होगी आसला सी कष्ट पाइला। दुकानी एठी कष्ट पाइला, दुकानी बिना दोष रे कष्ट पाइला एवं क्षति कहार बेसी है ना सूता बिंडीर बेसी कष्ट है। कहीं ना सी कही पारुनी, कहीं ना सी से वर्गर नुहे, से परिवेशर नुहे। कट लगेबा लोक पाखे अनेक बुद्धि
ଅନେକ ଅବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ପ୍ରହସନ କରିବା। ତେଣୁ ଜିନିଷଟି ଏଠି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୋ ମତରେ ମୁଁ କହିବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାନ, ଆଇନ ସମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି। ତାହାକୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରାଯିବ କୌଣସି ଅପରାଧ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଅପରାଧ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯାହାକୁ ମର୍ଡର କରିବା ଏବଂ ଚୋରି କରିବା, ଡକାୟତ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଇଁ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଅପରାଧରେ କୁହାଯିବନି। ସେଇ ଲୋକ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବେ ଯିଏ ଜାଣିଥିଲା କି ଇଏ ସୂତା ବିଣ୍ଡିଟିକୁ କଟ ଲଗେଇବ, ଇଏ କାଟିଦେବ, ଇଏ ତାର ଖିଅ ବାହାର କରିବନି, ଇଏ ତାକୁ ଅଡ଼ୁଆ କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଦୋଷୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଦେଖିଲା ସେ ସେଇ ସୂତା ବିଣ୍ଡିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବନି। ସିଏ ଭାବିଲା ଯେ ଜାଗାରେ ସେ ରହୁ, ସେଇ ସୂତା ବିଣ୍ଡି କଟୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେ ବିଣ୍ଡିରେ ହିଁ ରହୁ। ତେଣୁ ତା ବାଟରେ ସିଏ ଗଲା। ତାକୁ ବାଟରୁ ଆଣି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା କରି ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଦନାମ କରି ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଚନା ରଚିବା ଦରକାର ନଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଯଦି ବି କଲ, ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଥିଲା, ତମ ହିସାବରେ ତୁମେ ରହିବାର ଥିଲା। ତୁମେ ଭୁଲ କରିବ, ଭୁଲ ବୋଲି ତା ଦେହରେ ମହାଭୁଲ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଚୌକି ଟାଣିବ, କାରଣ ତୁମର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ତମର ଯଦି ସମ୍ମାନ ଥାନ୍ତା, ଇଜ୍ଜତ ଥାନ୍ତା, ସଂସ୍କାର ଥାନ୍ତା, ସଂସ୍କୃତି ଥାନ୍ତା, ତୁମେ ଯଦି ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତ, ସୁଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। ତୁମେ କାହାକୁ ଏଭଳି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବା, ଏଭଳି କରିବା ନାହିଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିବ, କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଭଲ କଥାଟିଏ, ଭଲ କାମଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଯଦି ସେଇ ମଣିଷଟା ଏମିତି ନ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବସିକି ଭାବିବ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ସେଇ କାମଟା ସେତେବେଳେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି, ସେ ବିଚାରଟା କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ତୁମକୁ ପସ୍ତେଇବା ପାଇଁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିନଯାଉ। ଏମିତି ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଜିନିଷଟି ସେଫ୍ ରହୁ, ଭଲ ରହୁ, ତା ବାଟରେ ରହୁ। ବରଂ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ସେ କ୍ଷତିଟାକୁ ବରଂ ଆମେ ସହିଯିବା। ତେଣୁ ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା, ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁମେ ମୁଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ କହିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଚାହିଁବିନି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲର କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପର କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ମୁଁ ଯେମିତି ସୂତା ବିଣ୍ଡିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟି ଦେଲି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ରହିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଚାରିଟା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସିଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦୋଷୀ। ତେଣୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ସେଥିରେ ଯଦି ପାଣି, ସାର ଦେବା ଏବଂ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଲ ଫଳ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଆମେ ଯଦି ଗଛର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ଶୁଣିବା, ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷାକ୍ତ ସାର ଦେଇଦେବା, ବିଷାକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ତା ଦେହରେ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିବ, ତା ପାଇଁ ମହାଭୁଲ ହେବ। ତୁମେ କିଛି କଲେ ତୁମ ପାଇଁ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅର୍ଥ ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ଦମ୍ଭ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ୟାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେଖିବା ନା, ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାର ମାନବିକତା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ। ସେ ସଂସାର, କାହା ପରିବାର, କାହା ସଂସାର, ଆମେ ପୁରା ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପରିବାରର ଘର ଭିତରେ ଆମେ ସଦାଉ କରିବା। ଆମେ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ବା ଡ୍ରେସ୍ଟିଏ ପିନ୍ଧୁଛେ କାହିଁକି? ଆମ ଦେହ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଉତାରି ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ସମାଜ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ମେସେଜ କଲ? ତୁମେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟି
କାହିଁକି ଉତାରିଲ? ତମଠୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ସମାଜକୁ ବାଧ୍ୟ କଲ, ତମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲ ଯେ ତୁ ବି ଉଲଗ୍ନ ହ। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ ହେବ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳ ପାଖକୁ ଆସିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦେଖିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରଧାରା ଦେଖିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ ବ୍ୟବହାର, ତୁମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ଦେଖିବା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖିବା, ଏଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଏଭଳି କିଛି ସମାଜର କଥା କହୁଛି, କିଛି ହାତ ଗଣତି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କଥା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା ମାଉସୀ, ଛୁଆ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସଂସାର ଚାଲିଛି ବହୁତ ବିଚାର। ଆମ ଦେଶରେ ଯଦି ରାଜା ନଥାନ୍ତେ ଆମ ଦେଶ ଚାଲନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଥିଲେ ସିଏମ୍, ଆମ ଦେଶ ଚଳାଉଥିଲେ। ଆଜି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମ ଦେଶ ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ରାଜା ହେବା ଦରକାର, ଜଣେ ହିରୋ ହେବା ଦରକାର, ତେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହଁ। କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼େ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ୟା ପାଇଁ ଏଇଟା କୌଣସି ଅପରାଧିକ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ନା, ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ହାତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦୁଇ ହାତଟା ମିଶିଲେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ତାଳିର ଶବ୍ଦ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦୁଇ ହାତ ଯଦି ନ ମିଶିବ ଶବ୍ଦ କେମିତି ହେବ? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି ବଜାଇଲେ ଶବ୍ଦ ହେବ? ହେବନି। ତେଣୁ ଦୁଇ ହାତ ମିଶିଲେ ତ, ଦୁଇ ହାତର ସମ୍ମତି ରହିଲେ ତ ତାଳିଟିର ଶବ୍ଦ ହେବ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ତମେ ହେଇଥାନ୍ତ, ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତ। ଆମେ ନ ଚାହିଁବାରୁ ତୁମେ ଆଜି ଖୁଲନଖୁଲା ବୁଲିଛ, ତୁମେ ଆଜି ଖୁଲନଖୁଲା ରହିଛ। ତେଣୁ ଖୁଲନଖୁଲା ତମେ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଛ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ଆମେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ, ତମେ ରହିଥାନ୍ତ ଭୁଲ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର। ଏବଂ ସେଭଳି ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝେଇବା, ସେଭଳି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝେଇବା, ସେଇଭଳି ରଙ୍ଗରେ, ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ, ସେଇଭଳି ସମ୍ମାନରେ, ସେଇଭଳି ଆଦରରେ, ସେଇଭଳି ପ୍ରେମରେ, ସେଇଭଳି ଇଏରେ ବୁଝେଇବା ନା, ଜଣେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ବି ଆମ ଆଦର ମାନିବ। ଏବଂ ସତ କହିବା, ଜଣେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିଭଳି ତା ସହିତ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର, କିଭଳି ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଲୋକଟି ଆମ ଆପଣାର ହେବ ଏବଂ ତା ଚାରିପାଖର ବିପଦକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଘୁରୁଥିବାର ସତ୍ୟକୁ ଆମ ପାଖରେ କହିବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ଆକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ କରେ, ଆକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନର ମଣିଷ କରେ, ଆକୁ ଗୋଟେ ଘରର ମୁରବୀ କରେ ଏବଂ ଜଣେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ସଂସ୍କାରୀ ଲୋକ କରେ। ଯଦି ଘରର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଠିକ୍ ଥିବ ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଯଦି ଘରର ମୂଳଦୁହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ମୁତୁରି ତୁ ତ ମୁତୁରି, ହେଁସ ଧୋଇବା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ କଥାରେ ଜଣେ 5ଟା ଲୋକ କଥା କହିବେ, ଗୋଟେ କଥାରେ 5ଟା ଲୋକ କଥା କହିବାକୁ ନ ଦେବା ଏବଂ 5ଟା ଲୋକ ତାଙ୍କ ରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଖା ମୁଁ ଜୁଗିଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଖାଇଦେ ଭୁଲବେ ଏମିତି କହିବା, ତେଣୁ ଭାରି ଅସୁବିଧାର ଜିନିଷ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ହଉ ଖାଇଦି ନେ ଖାଇଦେ ଯଦି କହିବା, ତେଣୁ ସେ ଭାରି ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଆମ ଘର ସ୍ୱର୍ଗ, ଆମ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ, ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପୁରା ଫାଟି ପଡ଼ିବା ଏବଂ ସମାଜ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେଉଁ ମାଳି ଗୁଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସିଏ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଭାବୁଛ, ମୋଠୁ ବଳବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁମଠୁ ବହୁତ ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ମୋଠୁ ପଇସା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁମଠୁ ହେଭି ପଇସା ବାଲା ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ମୋଠୁ ତାକତବାର ପାଟେ ପାୱାର କେହି ନାହିଁ, ତୁମଠୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବନି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥାଉ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଥାଉ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଦୋଷୀ ହେଇଥାଉ। କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇଯାଏ। ଥରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇକି ଦେଖ, ଥରେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିକି ଦେଖ, ଥରେ କାହାକୁ ତମେ ନିଜର କରିକି ଦେଖ, ଦେଖିବ କେତେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ତୁମ ଶାନ୍ତିଟାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନ, ତୁମ ଶାନ୍ତିଟାକୁ ତୁମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି, କାହାକୁ ମାଡ଼, କାହାକୁ ହୌଦାରି, କାହାକୁ ଧମକ, ଏସବୁରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇଟା ଥାଏ ମଣିଷ ଭିତରେ। ସିଏ ଗୋଟେ ରହି ରହି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ଗୋଟେ ପଥ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଘା ହେଇଯାଏ, ଶେଷରେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଭାବିନି ଯେ ମୁଁ ତ ମରିବି କିନ୍ତୁ ମାରିଦେବି। କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସରର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ କଷ୍ଟ, ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସରଟା କରେଇଛି କିଏ? ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହେ, ସିଏ ସିନା ମରିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଚାରା ବିଚାରା ରହିଲେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଯାକ ରହିଗଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ କରିଲେ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ବୁଝେଇଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆମେ ଶୁଣେଇଥାଉ। ଭାଇ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଥାଏ।
समस्त व्यवस्था थाए समस्त समाधान थाए सब बेले आमे जदि किछि जिनिसरे मुंड टिके नुआई दबा ना माने जिते समुद्र में आप गाधे चाहते ढेउटा विभिन्न प्रकार धरण आसे केते पावरफुल रे आसे तेणु टिके जदि तुम बुड़ीगल मुंड नुआईदेल तुम मुंड उपर ढेउटा चलीगला जदि तुम छाती फुलेकी ठिया हब तुम छाती माड़ हम तुम चोक हो तुमको बाली भितर समुद्र भितर पूरा टाणी नब तुम पत्ता नथब तुम लाश भी न पाइबेनि कि एभली उदाहरण जदि आमे ढेउ को छाती न देखिकी ढेउ पाखे मुंड नुआई दबा तेणु पलैज तेणु ये कारण ढेउर दोष ये किसी ना ढेउ आसब तार पावर रे सी आसब पावर रे जीव तेणु आमर काम कौन आमे संयत हवा आमे ढेउ पाखे केमिति आमर बंधनटा को आमे बांधिबा ढेउ सहित आमे केमिति आमे रहिबा तेणु ये जो विभिन्न प्रकार छोट छोट चारा रहिले विभिन्न प्रकार मस्तिष्कर जो लोक रहिले तांकर एवं विभिन्न सत रही विभिन्न सत्यता रही एवं पूर्व पर एपर्यंतर बहुत प्रकार जिनिसटिए रही जहाँ बहुत निंदनीय शब्द बहुत अपप्रचार प्रमाण दे पारिबो नहीं जहाँ कहिल जहाँ करिछ ताहा केते जे गोटे घटना को तुम्हें जोर करी गोटे घटना लिप्त रखा केते जे तुम्हें से संपृक्त केते दायी कान में शुणब तापर तुम चिंता कर अरे हे मुझे से विचारटी घर भितर करती भल से डकईकी पचारि था बुझे था केते भल होता आज केते भितर गला अरे आलू खोलिले महादेव बाहरती बड़ पुरुष मैंने कहते बड़ लोक मैंने विभिन्न प्रकार आमे जदि पंकरे गोड़टा पुरेबा ना पूरा देह बुड़ीज विभिन्न प्रकार रोग हम इन्फेक्शन हम रिएक्शन हम विभिन्न प्रकार मेडिसिन खाइबा को पड़ो तेणु खर्च आमर भी बढ़ आम जदि से पंकरे गोड़ न पुरेबा ताहले आमर किछि हेबनी राजा भलिया खाइबा निश मोड़िकी खाइबा निश मारिकी मोड़िकी बुलिबा तेणु अच्छी तार विभिन्न प्रकार कथा अच्छी किछि मात्र कथा किछि मात्र फल्स जिनिस धरिकी बसिकी रही एभली कार्य भियाइबा एभली कार्य करा केते घटना जाइछि केते घटना आसुची केते झड़ जाइछि केते घटना एमिति घटी जाइछि आमे समस्त उदाहरण अच्छे समस्त देखिछे केते मोबाइल केते टीवी केते न्यूज केते कोन जाइछि तेणु ये सब पछरे गोड़ेले ना संसार डूबी जीव जीवन नरक हो जीव ए सब संबंध काहा मन रे दुख देकी जे आमे सृष्टि जीवा सेटा बड़ कथा नुहे भूल कथा सेटा सेमती नुहे गोटे मनुष्यर सब बेले प्रतिशोध निआरे जलिब आज जन को आम आघात देचे आज सी पारिनी किंतु से धीरे 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 तुम जो क्षमता दूर कमिज तुम जिते तुम पावर कमिज से सी हुए तो तुम जीवन नहीं जीव तेणु कौटी एभली रख ना शत्रुता कौटी एभली तुम्हें कर ना जे तुमको तुमरी क्षति तमें मर तेणु अन्यर क्षति करने पूर्व अन्यर नष्ट करने पूर्व अन्यर जीवन परिवार संसार को नष्ट करवा यहीटा आदौ उचित जिनस नुहे एवं सुस्थ दिमाग भल मनीष गोटे भल मनीषर विचारधारा अच्छे से विचार कर आम विभिन्न प्रकार कर्म को आम जनसेवा समाज सेवा बोली कही था तेणु ये सब सेवा भितर जे आम ताकू कौन कही था भगवान द्वितीय कथा कही था तेणु भल मनीष ना आम समाज चली ना तेणु तुम्हें बसी जाइछ भाभी नहीं विभिन्न प्रकार कथा ना तापर किसी हेनी कारण मूल अच्छी परा मुझे कहली गोटे एग्जांपल देली सूता बिनिटर किए जी तुम्हें हूँ प्रकृत दोषी तुम सागर आउ 4 जन दोष कले तुमर दोष देखी अन्य लोक फायदा उठेले अन्य लोक जहाँ कलेक्ट कल विभिन्न प्रकार तुम कौन कल तुम सूतार खंडे 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 आकु ताकू देकर विभिन्न प्रकार लोक बेजित हवा माड़ खाइबा एवं विभिन्न प्रकार जगार जाइकी बसिबा एवं कहीं लोक जाई विभिन्न प्रकार वर्गर लोक जाई तुम दुआरे परिश्रा करवा तुमको निंदा करवा तुम घर काटी कबाट पकई लुचिबा एवं विभिन्न प्रकार घटना घटेबा एवं मुह लुचेकी बसवा एवं मानसिक शारीरिक जंत्रणा पाइबा एवं तुम धजिया उड़वा ए सब विभिन्न प्रकार कथा रही विभिन्न प्रकार ये रही किंतु आपाई किछि नाही आपाई किछि नाही विभिन्न कथा पाइपारे हुए तो आपाई किछि नाही तेणु मु आशा करिबे बुझिबा लोकंग पई वीडियोटा निश्चित भल हबो आ जदि आहुरी किसी जानवर अच्छे से मोर जोगाजोग कले निश्चित जानीपर जय जगन्नाथ नमस्कार भावुची जगन्नाथ महाप्रभु ताको सद्बुद्धि दिंतु सद्ज्ञान दिंतु सद्विचार दिंतु एवं भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु तांको परिवार एवं से सबुबले भलरे रुहतु भगवान तांकर मंगल करंतु तांको मान